करोना आसिला मनीष चिन्हई दे गला जदि बापा को थंडा ज्वर हेलानी पुओ करोना गाड़ी को डाकी देलानी बापा को नहीं जा जदि स्वामी को थंडा काश हेलानी स्त्री कहलानी काली ठू तमें जाई से गुहाल घर पाखे शोब मनीष चिन्हई दे गला करोना एठी कई कहार नुह और संसार भितर आम आज प्रभु पाखरे ये यज्ञ स्थल रे बसी ये पवित्र कुशभद्रा नदी तटरे बसी प्रभु को प्रार्थना करवा ठाकुरे हाथ गोड़ चलु थाउ थाउ टिके नहीं जीव बिछड़े पकईपुनी ठाकुर कहीं हाथ गोड़ चलुवा जाए समस्ते निजर हाथ गोड़ बंद हो गले किए कहार आउ जदि मो बिछड़े पड़जी लोक मैंने समस्ते मते नुह दोष तोते देवे समस्ते कहे अरे केते पाप करिथिला के जानी तीर्थ बुलुथिला घर द्वार छाड़ी जाई यज्ञ रोला आज देख हाथ गोड़ अचल हो पड़ी गोमूत्र घांटी होची किए ताकू पचारुची आउ राम नाम कौन पाप क्षय हो जाऊला बोली बोली ठाकुर नाम धरुला केते पाप करिछि के जानी गोमूत्र घांटी होची समस्ते यही कथा कहे निंदाटा तोते मिलिबो मते मिलिबोनी भक्त बंधु आखि देखा कथा नना काली आमे जाइथिले जाजपुर कौन से जगह हीरापुर काली आगे जाइथिलु माँ बिरजा पाखरे एक स्थान जड़े हनुमंत होई हनुमान हेई बेश होई हनुमान भारी बढ़िया सुंदर नाचंत तांको गाँ पाख मंदिर रे सब बेले यज्ञ जितेबाला वर्षक थरे हुए सबु वर्ष से हनुमान होइकी नृत्य करते यज्ञ अच्छी 10 दिन हठात से छात उपर पड़गले तांको गोड़टा आज्ञा फ्रैक्चर हो गला दिखंड हो गला सत घटना टे शुणु किए कहला कलिजुगे ठाकुर नाहंती बोली आज हेतुवादी मुह बंद हो कथा को आपण माने शुणिले जो माने ईश्वर को विश्वास करते ना यज्ञ साधु सत मान को तुच्छ बोली विचार करते कहते कलिजुगे भगवान नाही तांको मुह बंद हो माँ जदि ये सत्य घटनाटा को शुणती आ सत्य घटना को आखि सामने देखते माँ खाली आम देखीचु छात उपर पड़ी जाइथिबा हनुमान को बेश धारण करुथिबा से जड़े भक्त माँ पुओ माने समस्ते मेडिकल नहीं गले डाक्तर कहिला गोड़े रड पशिब आओ हाड़ती खंड हो जाइछि टेकिकी धरी कटक बड़ मेडिकल एसीपी मेडिकल ऑर्थोपेडिक नहीं गले आउ से समय जितेबाला सी शुणीदे जे मेडिकल रे मासे रहिबाकू पड़िबो से पिला मानकू हाथ जोड़िले कहले ए मते मेडिकल रे रखना गाँव रे परा यज्ञ हनुमान मुझे मेडिकल रे रही बंची पारि तो ठाकुर को छाड़ी पिला माने कहले कहले बाबा तुम गोड़ अवस्था देखुच तो रड पशिब आउ तुम तो चली पारुन अरे हे हनुमान सीना हो पारिबिनी हनुमान होखे सीना नाची पारिबिनी हेले बसिकी तो ता यज्ञ को देखिपारि केते भक्त आसबे टिके तो आनंद लगिब समस्त को साधु सत मान सहित टिके तो भेट हो पार एतिकी तो आनंद हो पार आउ कौन हम मत नहीं जाओ पिला माने तुमको हाथ जोड़ुचे यज्ञ सरीगला मत पछे आणिकी पकईदब मेडिकल रे किंतु मत नहीं से हनुमान को मंदिर में शुआई दियो नईले मेडिकल छात उपर डेई पड़ी मरीजी पचे मेडिकल रे पड़ेबिनी पिला माने कहले से जा बुझी सी जमा बुझे पुणी गाड़ी करी नहीं गले कहले तुम्हें ये पढ़ हनुमान मंदिर रे मालो पकई देले पिला माने सेठी पढ़ा बेले राति पाई सकाळ हैला आउ सकाळ समय रे समस्ते आसी कहबाकू लगिले जाहो आम निकट रे बाबा आसी पहुँचले समस्त टिके हरि बोल हुड़ हुड़े दबा बोल आनंद कबार हरि हरि बोल प्रभु को दरबार जहाँकर श्रद्धा ए जगह को ए अधम को डाकी आनी केवल ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर अनेक यज्ञर पुरोधा से साजती आउ तसहित भिन्न भिन्न साधु सतकर मालिका पीठरे यज्ञ सह से पीठर महत्व संपर्क में लोक मान सूचना दे एक आध्यात्मिक भाव परिप्रकाश करते प्रिय छुआ बाबा जाहो एत बड़ सुंदर आयोजन रे से भागीदार आ जहाँकर प्रेरणा आपण मान समस्त को एकत्रित कर साधु सत मैंने भाव टाणी आसती तेणु महाप्रभु
ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଥାନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ମିଳେ, କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ନହେଲେ ମା ହୋଇପାରେ ନା। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମା। କଳିଯୁଗ ଭିତରେ କେହି ଯଦି ଭଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଧୁସନ୍ଥ ଉପରକୁ ଆଖି ପକେଇଲେ, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଧରିକି ଯେ ନାରେ ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ଖରାପ ନାହିଁ। ମାଲ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଥିବା ପୋଲ ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଲୋକ କ'ଣ ପୋଲରେ ଯିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ତା ଛାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଲୋକ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କଲା ଆମେ ସେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାନି। ଆମ ଜୀବନରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଆମେ କ'ଣ ଭଲ କଥା ସାଧୁମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଖରାପ କଥା ମିଳୁଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଭଲ କଥା ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କର, ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ହଂସ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧବ ବାବା ନାଉଗାଁ ମାଟି, ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି, ଏ ଅଧମ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବାବା ମଧ୍ୟ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳର। ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମାଲୋ ମାଧବ ବାବା କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଚର ଭୁଇ, ବିନା ଦୋଷେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜିଲେ ମିଳ ପରମାନନ୍ଦ। ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଚର ଭୁଇଁ, ବିନା ଦୋଷେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କରେ ସେ ଜଗ ମଙ୍ଗଳ, ତଥାପି ନିନ୍ଦା ସହି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେ ନା। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ସାଧୁ ରହିଲେ ମିଳେ ସଂସାରକୁ ବଳ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଆଉ ମା ଭାଗବତ ଯୋଉ ସାଧୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଭାବ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମର କଥା ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ହନୁମାନ ବେଶରେ ନାଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପକେଇଦେଲେ ମା କେଉଁଠି? ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ। କହିଲେ ବାପା ଯଜ୍ଞ ସରୁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝା ହେବ। ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଗାଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲା, ଛୁଆମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେଇ ବାଟରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ତ ମା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଭୁଲିଗଲେ। କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବି ଟିକେ କହୁନେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସକାଳ ହେଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦିଅ।